Okay, ang una natin na gagawin ay pupunta tayo dito sa may message. Ito yung appygrab.com API. Tapos pag pinindot mo, automatically yan sa Grab. Dapat naka-install yung Grab nyo. Tapos, may lalabas na ganyan. Ibig sabihin, success. Tapos, i-redeem nyo yung gift nyo. Kung ano dyan sa tatlo. Okay, kaso Grab food tayo. Yan. Spread up. Tapos pwede nyo ditong isend sa gift to others. Pwede. Yun. Okay na po ba? Tapos how to buy naman po, ang unang gagawin, dapat naka-download ka na ng app. Pipindutin nyo. Tapos dapat may laman yung load nyo. Yung balance. Tapos sunod po ay pupunta sa food. Halimbawa, mapagtaan tayo sa McDonald's. Ito fast food, mabilis. Hintay lang. McDonald's na tindahan. Ito, halimbawa. Gusto natin ito. Cheese egg disal. Tapos order tayo dyan kung anong gusto nyong piliin. Gusto ko lang ay small royal. Tapos basta yung regular lang naman yata yan. Tapos pindutin mo na itong basket. Tapos delivery fee 131. Delivery eco-friendly. May pipindutin ka pa dito. Offers. Tapos pipindutin mo itong Grab food. Yan, apply one offer. Tapos review address. Tapos pag na-confirm nyo na yung address, saka na yan pupunta, bibili. Okay? Ganun lang po.